آپ ہی ہمیں سورہ یوسف کا وظیفہ بتا دیں۔ جی بیٹا میں آپ کو ضرور بتاؤں گی، بس اس کے پیچھے آپ کو یہ چھوٹی سی جو اس کی سٹوری ہے وہ پتہ ہونی چاہیے کہ سورہ یوسف کا شان نزول کیا ہے۔ جب آقا کریم علیہ السلام ہمارے پیارے نبی کا غم کا سال تھا، اماں ختیجہ فوت ہو گئی تھی، ان کے پیارے چاچو ابو طالب فوت ہو گئے تھے، دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ غم کا سال تھا، وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے وہ غم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو سکون دینے کے لیے سورہ یوسف نازل کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام پر جو گزری وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا، اور یعقوب علیہ السلام پر جو گزری وہ سب اللہ تعالیٰ نے لکھا۔ یعقوب علیہ السلام کے لاڈلے بیٹے تھے یوسف، یہ ٹوٹل بھائی تھے، 12 بھائی تھے، 2 ایک ماں سے پیدا ہوئے تھے اور باقی 10 جو ہے وہ دوسری ماں سے پیدا ہوئے تھے۔ اپنی ماں ان کی انتقال کر گئی تھی یوسف علیہ السلام کی، خوبصورت بھی تھے، پھر بڑے ہو کے نبی بننا تھا تو ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز تھیں، تو اپنے والد صاحب کو بہت زیادہ عزیز تھے، بہت لاڈلے تھے، والد کے دل میں اس کی محبت بے انتہا تھی، ہر وقت اپنے سینے سے چپکائے رکھتے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، باپ بھی نبی تھا اور بیٹا بھی نبی تھا، لیکن اللہ کی طرف سے ایسی آزمائش آئی کہ آپ قرآن مجید میں جب یہ صورت پڑھتے ہیں تو جب اس کا مطلب آپ کو سمجھ آتا ہے، اس کو آپ محسوس کرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ یہ ایسی صورت ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ ایک مرتبہ تمام بھائیوں کے دل میں برائی آ گئی کہ ہم اپنے بھائی کو لے کے جاتے ہیں اور اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس کو باپ سے دور کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم بکریاں چرانے جا رہے ہیں، آپ جو ہے وہ ان کو یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ باپ کے دل میں آیا کہ نہیں، کہیں اس کے ساتھ کچھ کرنا بیٹھے۔ باپ نے کہا کہ نہیں میں نہیں جانے دوں گا، کہیں تم لوگ اسے سنبھال نہ سکو، اسے پروٹیکٹ نہ کر سکو۔ تو باپ سے انہوں نے ضد کی کہ آپ ہم پہ شک کر رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، شک والی بات نہیں ہے۔ پھر انہوں نے جیسے تیسے ان کو مان گئے اور بھیج دیا۔ جب بھیجا تو بھائیوں نے کہا کہ ہمارا اس کو مارنے کا تو ارادہ نہیں ہے کہ ہم اسے قتل کریں، ہم اسے کنویں میں جو ہے دھکیل دیتے ہیں، اگر کسی نے ڈول ڈالا تو وہ لے جائے گا اسے اپنے ساتھ۔ ان کا یہی پلان تھا، بھائیوں نے یہی کیا کہ ان کو کنویں میں دھکا دے دیا۔ اب وہ بڑے کم عمر تھے اس ٹائم، اور دھکا دے دیا۔ پھر وہاں سے جو ہے ایک قبیلہ قافلہ گزر رہا تھا، انہوں نے اس کے اندر ڈول ڈالا، اس ڈول کے اندر یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے اور انہوں نے اس کو اوپر کھینچ لیا۔ انہوں نے آگے جا کر انہوں نے جب دیکھا کتنا پیارا لڑکا ہے، آگے جا کر ایک کنگ تھا جو اس ٹائم مصر کا کنگ تھا، کنگ عزیز، اس کو بیچ دیا۔ یہ سب چیزیں بھائیوں کے علم میں تھیں، بھائی دیکھ رہے تھے کہ کسی نے یوسف کو نکال لیا ہے۔ بس پھر وہ آگے کی طرف چلے گئے، ایجپٹ چلے گئے، جو کہ اس ٹائم بڑا ڈیولپ جگہ تھی، بڑی اچھی بنی ہوئی جگہ تھی، مصر جسے کہتے ہیں، اور اپنے باپ یعقوب کو جو ہے یوسف کا کرتا دے دیا کہ یہ یوسف کا کرتا ہے، اور وہ کرتے کو بس جو ہے سینے سے لگا کر روتے رہتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یوسف مر چکا ہے، یوسف نہیں ہے۔ وہ اتنا روئے کہ نابینا ہو گئے۔ قرآن میں آیا ہے کہ وہ بالکل ان کی روشنی آنکھوں کی چلی گئی، اس قدر روئے۔ یہ نبی کی آزمائش دیکھیں آپ، جب نبی کے دل میں بیٹے کی محبت اس قدر بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش سے گزارا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب وہ آگے کنگ کے گھر گئے تو وہاں پر ان کا ایک خاص مقام تھا۔ آپ کو خواب کی تعبیر کا علم تھا، خواب کی تعبیر آپ بہت اچھی بتا دیا کرتے تھے، تو اکثر جو کنگ ہے وہاں کا، مصر کا کنگ عزیز تھا، وہ اپنے خواب پیش کرتا تھا اور یوسف علیہ السلام اس کی تعبیر بتاتے تھے۔ کنگ کی ایک بیوی تھی جس کا نام زلیخا تھا۔ زلیخا کے دل میں برائی آئی، یوسف علیہ السلام کا حسن بھی بہت زیادہ تھا۔ جب برائی آئی تو انہوں نے ان کو گھیرنا چاہا، ایک جگہ بلایا، ایک کمرہ سا تھا، وہاں پہ گھیرنا چاہا، تو یوسف علیہ السلام جو ہے قرآن میں آتا ہے کہ بہک جاتے، لیکن ہم نے بہکنے نہیں دیا، تو بہکنے سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ اب یہ نہیں بتایا گیا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ وہ قریب تھا کہ بہک جاتے، لیکن رک گئے۔ اب وہ رکنے کی وجہ نہیں بتائی گئی، ہاں کچھ جگہوں پر یہ آیا ہے کہ انہیں یعقوب کی تصویر دکھائی گئی اور یعقوب ان کو اس طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا۔ یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگنے لگے، زلیخا سے اپنے آپ کو بچانے لگے۔ جب بھاگنے لگے زلیخا نے پیچھے سے ان کو پکڑا اور ان کا جو ہے کرتا ان کے ہاتھ میں آ گیا اور وہ پھٹ گیا، اور کہا جاتا ہے کہ دروازے بھی اس ٹائم خود بخود کھل گئے تاکہ یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگ جائیں۔ پھر اس کے بعد جب ان کی پیشی ہوئی تو کسی نے کہا کہ دیکھو کہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر یوسف ٹھیک ہے، کرتا آگے سے پھٹا ہے
तो फिर यूसुफ ठीक नहीं है, फिर यूसुफ बुरा आदमी है। देखा गया तो कुर्ता पीछे से फटा हुआ था, लेकिन जुलेखा के चूँकि उसकी इज़्ज़त पर बनाई थी कि अब तो वो उसको ब्लेम किया जाने लगा था, तो उसने कहा अगर मैं डूबूंगी तो मैं बाकी औरतों को भी इसका हुस्न दिखाऊंगी। उसने बहुत सारी औरतें इकट्ठी की, अपनी दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा यहाँ से अभी यूसुफ गुजरेगा, ये लोग तुम एक सेब ले लो और ये तुम जो है छुरी ले लो, और जब यूसुफ गुजरेगा तो फिर तुम सेब को काटना। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजरने लगे तो वो जो तमाम औरतें थी उन्होंने बेसाख्ता अपनी अपनी उंगलियां काट दी। उंगलियां पूरी सिरे से अलग नहीं की, लेकिन उनकी छुरी उंगलियों तक पहुंच गई। कुछ के जो है कट लग गए, कुछ का जो है वो खून हल्का सा निकलने लगा। तो ये कुरान मजीद में आया है कि उन्होंने अपनी अपनी उंगलियां कट कर दी। इस कदर यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती थी। लेकिन फिर उन औरतों ने भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को फंसाना चाहा और फिर अनकरीब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में भेज दिया गया। जब जेल में भेजा तो वो जेल भी ऐसी जेल थी कि आम जेल की तरह नहीं थी। जब उन्हें जेल में भेज दिया गया तो वहाँ पर उन्हें 2 साथी मिले। उन 2 साथियों ने उन्हें अपना अपना ख्वाब बताया। एक ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है, मेरे सर पर कोई रोटियां हैं, कोई दाने से हैं और परिंदे आकर उसे चुग रहे हैं। जबकि दूसरे ने कहा कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं कोई शरबत या कोई चीज़ पिला रहा हूँ किंग को। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर दी कि तुम जेल से छूट जाओगे, और दूसरे को ताबीर दी कि नहीं, तुम जेल से नहीं छूटोगे बल्कि तुम्हें जो है वो सज़ा दी जाएगी। तो जिसको कहा कि तुम छूट जाओगे, जब बाहर जाना तो किंग से मेरा जिक्र करना। तो शैतान ने क्या किया कि उनको भुला दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मेरा जिक्र करना, तुम बताना किंग को कि मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन शैतान ने उनको भुला दिया। और आजमाइश लिखी हुई थी, जब आजमाइश लिखी होती है तो फिर आकर रहती है। वो बाहर निकले, 9 साल बाद उस बंदे को याद आया। वो यही काम करते थे, किंग के पास जाते थे, उनको जो भी पिलाने वाला काम होते थे वो बंदा वही करता था, उनको कुछ ना कुछ पीने के लिए देता था। तो जब उनको याद आया और किंग का बेटा आया उस जगह पर, और उस बेटे ने ख्वाब देखा, हम ताबीर करने वालों को बुलाया गया और कहा गया कि इस ख्वाब का मतलब बताएं कि 7 कमज़ोर गायें हैं और वो 7 मोटी गायों को खा रही हैं। तो उस बंदे को याद आया कि मुझे जो है कैद खाने में एक बंदा मिला था और उसने कहा था कि किंग को ये बात बता देना। फिर उन्होंने किंग के बेटे से ये बात शेयर की कि इस तरह मुझे जेल में एक बंदा मिला है। उन्होंने कहा उसको पेश करो। जब पेश किया गया तो किंग ने अपना ख्वाब बताया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी ताबीर भी दी कि इस तरह होगा कि 7 अच्छे साल आएंगे जिसमें सब कुछ आपका ढेर ढेर होगा और गल्ला और गंदम बेशुमार होगा, लेकिन 7 ऐसे साल आएंगे कि गंदम ख़त्म हो जाएंगी और लोग जो है फिर तरसेंगे। तो तुम इन 7 सालों में जो अच्छे साल होंगे कुछ गंदम बचा लेना उन सालों के लिए कि जब गंदम नहीं होगी। तो उस किंग ने जो है वो बड़ा खुश हुए और उनको वहाँ से जेल से भी निकाल दिया। ना सिर्फ जेल से निकाला बल्कि उनको ख़जानची भी लगा दिया जहाँ पर गंदम रखी होती थी और गंदम बांटनी होती थी। अब जब भाइयों को वहाँ पर कहत साली का सामना करना पड़ा, भाई आए यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास और उन्होंने देखा कि अच्छा ये हैं जो है गंदम दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने पहचाना नहीं अपने भाई को। जब पहचाना नहीं तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है, वो जो बिन्यामीन है, तो वो नहीं आया। तो उन भाइयों ने कहा कि नहीं, उसको तो इजाज़त नहीं देते हमारे वालिद साहब। उन्होंने कहा उसको भी लेकर आओ अपने साथ। फिर जब वो गए, सारे भाई अपने वालिद से दरख्वास्त की कि आप हमारे साथ हमारे भाई को भेज दें। तो वालिद साहब ने कहा नहीं, मैं नहीं भेज सकता। फिर उन्होंने कहा फिर तो गंदम नहीं मिलेगी। वालिद साहब ने दिल पे पत्थर रखकर फिर छोटे भाई को भी उनके साथ भेज दिया। जब छोटा भाई आया उसने भी अपने बड़े भाई यूसुफ को नहीं पहचाना। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सोचा कि इसको मैं कैसे अपने पास रोकूं। तो वहाँ पर किंग का एक प्याला रखा हुआ था, वो उन्होंने बिन्यामीन के जो है वो बैग के अंदर, उसके सामान के अंदर रख दिया। जब ये लोग वापस जाने लगे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर ऐलान किया कि तुम में कोई है, चोर है जो कि किंग का प्याला लेकर जा रहा है, जिसकी तलाशी ली जाए और जिससे सामान निकलेगा तो उसे पीछे रुकना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम ये होता था कि वो फिर गुलाम बन जाता था जिसने चोरी की होती थी। जब देखा गया तो बिन्यामीन के सामान से निकला। तो जब बिन्यामीन के सामान से वो प्याला निकला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को रोक लिया, बाकी भाइयों को भेज दिया। अपने भाई को जब रोका तो कहा कि मैं वही भाई हूँ
तुम्हारा जो गुमशुदा हो गया था मैं वही यूसुफ हूँ। उसके बाद तमाम भाई गए, जब अब्बा की हालत देखी कि वो फिर से रोने लगे हैं, फिर से तड़प उठे हैं, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने एक लेटर लिखा किंग के नाम पे। वो लेटर लेकर वो लाने लगे और यूसुफ अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि हमारे इस भाई को छोड़ दें, हमारे एक और भाई के साथ ये वाक़या हुआ था, वालिद साहब ये गम नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन पर सब कुछ जाहिर कर दिया कि मैं तुम्हारा वही भाई हूँ। और फिर बाप को भी, याकूब अलैहिस्सलाम को भी लाया गया, जो दूसरी सौतेली माँ थी वो भी आई। फिर वो सारे के सारे सजदे में झुक गए। ये सजदा ताज़ीमी था जो उस दौर में जायज़ होता था, ये सजदा इबादत नहीं था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को सजदा इबादत किसी को भी करना जायज़ नहीं है सिवाय अल्लाह के। सजदा ताज़ीमी जो है वो पिछली उम्मतों में जायज़ होता था, तो वो सब के सब सजदे में झुक गए। ये जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो हम सूरत पढ़ते हैं, ये उसके पीछे का एक खुलासा है जो मैंने आपको बड़ी छोटे अल्फाजों में बताया है। अगर हम इसकी डिटेल में जाएं तो इसकी बहुत ही खूबसूरत डिटेल है, लेकिन सबको ये मोटी मोटी स्टोरी पता होनी चाहिए। ईरान वालों ने इस पर एक फ़िल्म बनाई है जो ज़्यादातर ऑथेंटिक है, जिसमें ज़्यादातर चीज़ें 90% ऑथेंटिक हैं। तो वो मूवी अब चूँकि रिलीज़ हो ही चुकी है, बन चुकी है, हम लोग ड्रामे देखने के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं, हमारे जो है वो लोग सीजन्स देखने के लिए, रील्स देखने के लिए टाइम निकाल लेते हैं। तो हमें चाहिए कि हम टाइम निकालें और वो स्टोरी भी देखें जो ईरान वालों ने बड़ी अच्छी बनाई है यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर। जो मुझसे लिंक मांगेंगे मैं उनको वो लिंक भी सेंड कर दूंगी। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बड़ा, उनकी जो स्टोरी है उसको बड़ा प्यारा फिल्मी अंदाज में बहुत अच्छा शो किया है कि हम हैरान हो जाते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम पर क्या क्या गुजरी थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम पर क्या क्या गुजरी थी, और हमारी आजमाइशें तो कुछ भी नहीं हैं अगर हम उनकी आजमाइशों को देखें। अगर आप वो जेल देख लें जहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा गुजारा है बिला वजह, एक तो होता है इंसान गलती करे और गुजारे, बिला वजह गुजारा है, कोई गलती भी नहीं थी, कोई कोताही नहीं थी, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे साथ, हमारे ऊपर जो आजमाइशें आती हैं वो दर हकीकत आजमाइशें नहीं होती जो नबियों पर आजमाइशें आई हैं। अगर हम कंपेयर करें तो हमारे ऊपर कोई भी आजमाइश नहीं है, वो तो हमने उसको टेस्ट समझा हुआ है, जबकि दर हकीकत वो टेस्ट भी नहीं है। वो तो नेमतें हैं जिनका हम शुक्र नहीं अदा करते, हम दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। अब यूसुफ, सूरह यूसुफ का जो वजीफ़ा लोग पूछते हैं, मेरी एक दोस्त है जो मैंने आपको मेंशन किया था कि मस्जिद नबवी में होती है, उन्होंने 80 साल अपनी ज़िंदगी के मस्जिद नबवी को दे दिए। तो वहाँ पर पुलिस का काम करती हैं, मस्जिद नबवी में बिल्कुल रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होती हैं। मैंने उन्हें मैसेज किया, मैंने पूछा कि वो सूरह यूसुफ का एक वजीफ़ा है जो बहुत मशहूर है, वो मुझे आप बताएं। उन्होंने मुझे कहा बेटा सूरह यूसुफ का ऐसा कोई वजीफ़ा नहीं है। हाँ, जो बंदा सूरह यूसुफ को डेली एक मरतबा पढ़ता है तो जो दुआ मांगी जाती है अल्लाह के कलाम की बरकत से वो दुआ कबूल होती है। तो बस आप इस तरह करें कि सूरह यूसुफ एक मरतबा पढ़ के फिर उसके बाद आप सुबहानक अल्लाहुम्मा पूरी पढ़ें, दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिम पूरा पढ़ें, फिर अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह मेरी ये दुआ आप कबूल कर दें। और जो चीज़, जो बंदा, जो इंसान गुमशुदा हो जाता है उसके लिए भी सूरह यूसुफ पढ़ी जाती है। कुछ लोग सूरह यूसुफ को बच्चे के हुस्न के लिए पढ़ते हैं प्रेगनेंसी में, तो इस तरह की कोई रिवायत मौजूद नहीं है। हाँ, आप दुआ मांगें कि या अल्लाह मेरा जो बच्चा है वो खूबसूरत हो। आपको ये पूरा हक हासिल है कि आप अल्लाह ताला से अगर बेटा चाहते हैं तो उसकी दुआ मांग लें, खूबसूरत बच्चा चाहते हैं उसकी दुआ मांग लें। लेकिन सूरह यूसुफ इसलिए नहीं है कि खूबसूरती के लिए, बल्कि औरतों को चाहिए कि अपने बच्चे का किरदार कहें कि या अल्लाह मेरे बच्चे का किरदार यूसुफ जैसा हो। कहीं पर भी हमें ये ताकीद नहीं की गई दुआओं में नबी पाक ने कि हम खूबसूरत बच्चा मांगें। बेशक आप मांग सकते हैं, लेकिन अगर हम तमाम दुआएं उठाकर देखें तो कहीं पर भी ये नहीं है कि हम खूबसूरती मांगें, बल्कि हम अच्छा किरदार मांगें, क्योंकि खूबसूरती का रोल एक लिमिट तक होता है, लेकिन किरदार अगर अच्छा हो तो वो आपको सीधा जन्नत में लेके जाता है। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। हमें ये दुआ सिखाई गई है कि हम, या अल्लाह आप हमें मुत्तकियों के इमाम बनाएं और हमारे बच्चों को मुत्तकी बनाएं, हमारे बच्चों के दिल में अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर हो। हमें ये दुआएं सिखाई गई हैं, तो हमें चाहिए हम ये दुआएं मांगें।
اور خوبصورتی بدصورتی یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، ان چیزوں کو اپنے اوپر جو ہے وہ حاوی نہ ہونے دے۔ بلال حبشی کیا تھے؟ آپ انہیں جتنا بھی خوبصورت بولیں، لیکن تھے وہ کالے، ناک ان کی اسی طرح موٹی تھی، ہونٹ ان کے اسی طرح موٹے تھے، لیکن ہمارے لیے جب ہم بلال حبشی کا نام سنتے ہیں ہمارے دل میں کس قدر محبت آ جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت عمار تھے، وہ بھی حبشی تھے، لیکن وہ صحابہ تھے، جب ہم ان کا نام سنتے ہیں ہمارے دل میں محبت آ جاتی ہے۔ تو یہ جو جتنے گوروں کے بچے ہیں، انگریزوں کے بچے ہیں، کیا ان کی مائیں بیٹھ کے سورہ یوسف پڑھ رہی ہوتی ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ تو اللہ کی دین ہے۔ آپ اللہ سے دعا مانگیں، لیکن یہ نہ بولیں کہ سورہ یوسف کا تعلق ہے خوبصورت بچے کے ساتھ اور ان پریگننٹ عورتوں کے ساتھ۔ اس طرح سورہ یوسف کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اپنی اس فرینڈ سے پوچھا آپ وظیفہ بتائیں، تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ بیٹا ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے جو علیحدہ سے آیا ہو سورہ یوسف کا۔ ہاں، آپ روزانہ ایک مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کریں گے۔ سورہ یوسف ہمارے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے کہ ہم جو انبیاء پر ٹیسٹ آئے ہیں ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں۔ اس میں بڑی اچھی اچھی اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کیے ہیں، ہم ان کو سمجھیں، ان کو پڑھیں اور ان سے ہم میسج لینے کی کوشش کریں۔ ان کے لیے تھی جنہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ سورہ یوسف کے اوپر آپ ویڈیو بنائیں، تو یہ اسپیشلی ان کی انفارمیشن کے لیے تھی۔ جن لوگوں کو اس ایرانی فلم کا لنک چاہیے ہو وہ بھی مجھے بتا دیجیے گا، تو میں ان کو وہ لنک پرووائڈ کروں گی جو سورہ یوسف کا ہے۔